BMW X5 سالش 2011 MPK 4 بالون در حالت خوب دراش خود دست میکشه نه پاکرونیکای کافو سیت کاملش هست این پاکرونیکای کافو چهار الکتر پاکت коробка автомат ترونیک борт کامپیوتر همه نوروتای این زمانه سیدینی و کاجه обогрев میشن سیدینی لیفت پروبگش چند گفتید؟ پروبگش 84,000 کیلومتر مولتیرول یعنی جای کلیده ستاپ ستارت این دراش خودش میکشته یعنی سالن کافای ماشینم در حالت خوب موتور سوزشواری دیزل در تا سخت میگرده این موتورم در حالت خوب یادآور میشیم ماشین وگوندی нархаш 240,000 сомон бо савдо мешавад. Телефон барои маълумот 92 77 68 68 92 819 41. Мошини навбати мо Opel Caravan G. Солаш 98. 4 балон дар ҳолати хуб. چهار الکتروپاکت коробкаш механик یعنی سی دی پلیر کانسنیرش کار میکنه پرابیگش آزم میفهمیم 193,000 کیلومتر پرابیگ من این حالت سالن ماشین در حالت خوب این حالت سالن کافای ماشین در حالت خوب این بگاژش اینجا از میبینی این گازش تابلت که موتور 1.6 1.3 سوزشواری گاز بنزین گازش یورو 4 расходаш 10 кг сахта мегардад. این چشم‌گاهی پیش این موتورم در حالت خوب нархи ماشین 43,000 сомон бо савдо мешавад. Телефон барои маълумот 98 786 06 26. Opel Hatchback солаш 97. 4 балон дар ҳолати хуб. коробка механик магнитофон пробегаш 237,000 километр. Мани ҳолати салони мошин мани ҳолати салони кафои мошин дар ҳолати хуб. این запаска мотор 1.6 سوزشواری بنزین
расходаш 10 та сахта мегардад. нархи мошин 35 000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 828 2080. ёдовар мешим техасмотинаш то моҳи марти 2023. мошин навбати мо крайзер солаш 2005. чор балон дар ҳолати хуб. ду электри пеш. коробкаш автомат. CD плеер. 4 электри будаст. ман дӯстам 4 электри. пробегаш 576 000 километр. дохили мошин 4 электри, коробка автомат, CD плеер, пробегаш 57 000 километр. یعنی دو airbag будаст. این حالت سالن ماشین حالتش خوب. این حالت سالن کفای ماشین. سالن کفای ماشین هم در حالت خوب. یعنی الکتریک پاکتش این پاییننده بوده. دیگه دری کفاشه. мотор 2.4 сӯзишвори газ бензин газаш евро 4. расходаш газ киди 10 та киди 60-65 сом мегардад. ин мена чашкаҳои пеш. мана ҳолати мотор дар ҳолати хуб. нархи мошин 35 000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 886 6332. BMW X6 солаш 2012. ман ин 4 пахроникои пеш. балоно дар ҳолати хуб. чор электри. коробкаш автомат титрони. порт компютер. CD плеер. кондитсионер пешкавош кор мекунад. ҳама чиз наворотҳои ин замона. сиденош багриф. мултирӯл. ин сиденош лифт. این سالن کفای ماشین در حالت خوب. درش خودش میکشد. پهرانیکای کفاش. پرابیگش 84,000 کیلومتر. یادآور میشیم ماشین واگن یک ماه پیش آمدگی. موتورش 3 سوزشواری دیزل. расходаш 10 та сахта мегардад. мани ҳолати мотори мошин дар ҳолати хуб.
нархи мошин 230,000 сомон бо савдо мешавад. Телефон барои маълумот 92 819 41 92 77 68 68.